नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर अमेरिका पहुंचले पीएम मोदी। 2 दिन अमेरिका गस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी रे पहुंचती भारतर प्रधानमंत्री। विमान बंदर पहुंचा पर सेठारे भव्य स्वागत संबोधना दी। ब्लेयर हाउस रे प्रवासी भारती को भेटी एयरपोर्ट रे तांकर भव्य स्वागत कराइथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बस्ती बासिंदा को मिल जमीय घर राजधानी बड़ योजना करुछंती राज्य सरकार। पूर्व भारत में एक सरस सुंदर सहर करी गढ़ी तोलिया सबु प्रकार उद्यम कराई। एही क्रम में बस्ती मुक्त हेब राजधानी। बस्ती बासिंदा को सुलभ मूल्य रे मिलिबो जागा घर योग्य हिताधिकारी सर्वे कर योग्यता आधार में सरकार तरफ घर जोगाई दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर महाकुंभ को ओडिशा जाउथिले बिहार में दुर्घटना 35 आहत। प्रयागराज आयोजित महाकुंभ में बुड़ पकाई बालेश्वर जिला भोगराई अंचल बाहरी एक घर तीर्थ बस दुर्घटनार सामना कर 35 जन श्रद्धालु आहत होती। आहत मान मध्य 3 जन गुरुतर थिबा जଣା पड़ी। गुरुतर यात्री माने हेले नुआगाँर राजकिशोर साहू, कुकुड़ियार सुभाष बेहरा एवं फुलबाणीर बापी सामल बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्व रेडियो दिवस प्रधानमंत्री जनइले शुभेच्छा। फेब्रुआरी 13 तारिख में विश्व रेडियो दिवस पालन कराई। सोशल मीडिया एवं यूट्यूब जुगे भी अनेक लोक रही रेडियो प्रति रुचि। जातिसंघ समेत विश्वर विभिन्न देश में या अनेक कार्यक्रम आयोजन कराई। प्रधानमंत्री मोदी विश्व रेडियो दिवस शुभेच्छा जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया रे एक पोस्ट शेयर करी विश्व रेडियो दिवस शुभेच्छा जणाइछन्ति। मोदी लिखिछन्ति रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम जहाँ सारा विश्वर लोकों को एकाठी जोड़ी रखिଥାଏ। या लोकों को सूचना एवं मनोरंजन प्रदान करिवार एक अन्य माध्यम बोली मोदी कहछन्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आज बजट अधिवेशन आज आरंभ हो जाउछि। विधानसभा बजट अधिवेशन आज राज्यपाल हरिबाबू कुंभवती अभिभाषण गृह कार्य आरंभ हो। 17 तारिख में आर्थिक वर्ष 2025-2026 बजेट उपस्थान करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे एथर विधानसभा गृह कार्यशैली बदली स्मार्ट एवं विधायक आज पेपरलेस है विधानसभा। पेपर नुहे टैब रे पड़े विधायक। विधानसभा 147 विधायकों आसन में लगिला टैब आ प्रश्नपत्र किंबा कौन प्रस्ताव कागज जरिए करें विधायक। नेभा तरफ रही व्यवस्था बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी बेलाभूमि में कईच मड़क पुरी उपकूल में विरल प्रजातिर कईच मड़क। पुरी बेलाभूमि में अनेक स्थान में कईच मरी पड़ार देखा मिली। प्राय सबु कईच ठारे क्षत चिन्ह रही। कईच मानक शव व्यवच्छेद नक मृत शरीर को लुचाई दिया अभियोग होती। प्रशांत महासागर मिलन और अंडादान भारत महासागर को प्रतिवर्ष बहु संख्यार कईच मान आसी था। तेरे एका साथी एत गुड़ा कईच मृत्यु है किपर ताहार कारण स्पष्ट होना। अत्याधिक यात्रा ट्रलर माड़ कि जलवायु परिवर्तन जो एम मृत्यु होता सन्देह कर सूचना मिली। परवर्ती खबर विधानसभा जगिबे 40 प्लाटून फोर्स आज आरंभ हो विधानसभा बजेट अधिवेशन। एथिपाई सुरक्षा बल भितर विधानसभा कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कराई। विधानसभा परिसर बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त होती पुलिस उपायुक्त पिनाकी मिश्र कहते। सुरक्षा व्यवस्था को बुधवार पुलिस महानिर्देशक डीजीपी वाईबी खुरानिया समीक्षा कर 100 अधिक पुलिस कर्मचारी सामिल हेबे। सीसीटीवी नजर विधानसभा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में बढ़ला ताती 35 डिग्री उपर 900 पारद। झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड। राज्य में असह्य ताती कलबल कलानी खरा। बुधवार झारसुगुड़ा रे 37 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में 34 डिग्री रहा तापमात्रा। फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह प्रचंड खरा को नहीं चिंतार जनसाधारण। आसंता 4 दिन राति पारद 5 डिग्री तलू खसी बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जगह पाखे लगी जैविक चाउल महाप्रसाद को रासायन मुक्त करने राज्य सरकार पक्षर उद्यम आरंभ। प्रारंभिक पर्यायर श्रीमंदिर कोठभाग व्यवहार कर जैविक चाउल
ଅମୃତନ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଜୈବିକରଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସୁଆର ମହାସର ନିଯୋଗ ପ୍ରତିନିଧି, ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ବୁଧବାର କୃଷି ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦୁଇଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଡ଼ିବ 400 ଇ-ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 150ଟି ଇ-ବସ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ 8ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହରକୁ ମୋ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 400ଟି ଇ-ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ନବୀନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ସେପଟେ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।